Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong nagpadala sa atin guys ng phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y91 or Vivo Y91C guys, no. So ito guys yung likod niya guys, no. So meron siyang fingerprint guys. Yan. So ngayon guys ay try natin guys panda rin guys, no. Yan. So yung response nito guys ay vibrate lang guys, no. Yan kung maka ano nyo guys. So vibrate lang guys yung response niya guys. So try natin guys i-charge guys, no. So pala ko guys ng charger natin. Yan. So, try natin guys kung anong response niya guys, no. Yan, so vibrate lang din guys yung response niya guys, no, kapag sa charger guys. So, ngayon guys ay try natin buksan guys, no. Try natin guys sa LCD guys. Yan. So, para mabuksan natin ito guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya. So, ito siya guys, no. So, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan, so hiwalay natin guys, no. Yan, sunod natin guys na gagawin guys. So, pwede tayo dito guys gumamit guys ng tools guys, no. Pang opening tools natin guys para mabuksan natin ito guys. Or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So, sa akin guys, prepare ko guys gumamit guys ng kuko guys, no. Yan. So, kapag matigas guys, pwede kayo gumamit ng pang opening tools nyo guys. So, sa akin guys, papakita sa inyo guys, kuko yung gagamitin ko guys, no. So, bubuksan natin paikot to siya guys, no. Yan. Yan. So, nabuksan na natin guys, no. So, dandan natin guys, meron siyang fingerprint sensor guys. Yan. So, ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung lock nito guys. So, ito siya guys, no. So, tanggalin natin muna guys yung lock nito. Para matanggal natin guys yung flex guys ng fingerprint niya. So, kung makita nyo guys, no, yung ano nito guys ay silyado pa guys. Yan. So, silyado pa guys. Ibig sabihin guys, hindi pa siya nabubuksan guys, no. So, yung ano lang nito guys ay vibrate lang guys, no. Yan. So, ngayon guys, tanggalin natin guys yung lock niya. Tanggalin natin guys yung bolts na ito guys. So, yun siya guys, no. So, natanggal natin guys yung mga bolts niya guys. Tapos, tanggalin natin guys yung lock nito. Yan. So, sunod natin guys, tanggalin natin guys yung ano niya. Yung flex guys sa fingerprint sensor niya. Yan. So, tabi lang natin yan siya guys, no. So, ngayon guys, ito guys yung sa LCD niya guys, no. So, try natin guys, itis guys yung sa LCD niya. Yan. So, meron tayo ditong, ano guys, no, extra guys na LCD. So, try natin guys, no, kung LCD guys yung tama nito guys. Yan. So, meron tayo ditong LCD guys, STC. So, try natin guys, no. So, try natin guys, panda rin guys, no. Yan, so nag-vibrate siya guys. Yan, so meron siyang display guys, no. So, parang ano lang siya guys, battery drain. So, charge natin guys, konti guys, no. Yan, so nag-charge siya guys. So, charge natin guys mga ilang minutes lang guys, no. So, forward na natin guys, no. So, try natin guys, panda rin guys.
Yan. So, meron na siyang display guys, no? So, try natin guys yung touch niya guys, no? Kapag okay guys yung touch niya guys, so pwede na natin siyang install guys. So, test muna natin guys, no? Para iwas guys palpak guys, no? Kung sakali guys ay hindi gumana guys yung touch niya guys, so pwede natin guys ma-return guys yung LCD nito guys. So, yan siya guys, no? So, nag-display na siya guys. Yan. So, meron siyang password guys, no? So, try natin dito guys sa calls niya guys, no? Kapag nag-touch guys, hindi natin kasi siya guys mapasok guys, no? So, try natin guys dito guys sa call niya. Yan. So, kung makita nyo guys, no? Working na maging guys yung touch niya guys. Yan. So, okay na to siya guys, no? So, pwede na natin siya guys i-install guys, no? So, ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung charger niya. So, off muna natin ito guys, no? Yan. So, power off natin ito. Tapos, tanggalin natin guys sa charger niya. Tanggalin rin natin dito guys yung flex niya dito guys, no? Sa LCD niya guys. Yan. Tapos, tabi lang natin ito guys. So, sunod natin dito guys na gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung battery dito guys, no? So, para matanggal natin guys yung battery niya guys ay ilain natin ito guys yung green na ito. Yan. Kailangan natin kasi guys ma-access guys yung flex guys ng LCD niya guys dito guys sa loob guys, no? Yan. Tapos lagyan natin dito guys ng electronic liquid natin guys na para maglambot guys. Yan. So papasukin na natin guys, no? Mga ilang seconds guys. Yan. Sabay hilain natin guys, no? So maglagay pa tayo dito guys sa kabila niya. So tanggalin natin to guys, no? Yung flex niya dito guys sa battery niya. Yan. So kung makita nyo guys ay natanggal natin siya guys, no? Yan. So tabi lang natin to siya guys. Tapos sunod guys ay tanggalin natin guys yung plastic nito. Hilain lang natin konti. Yan. So ito guys yung flex guys ng sa LCD niya guys, no? So hilain lang natin to guys. Yan. Sunod guys ay tatanggalin natin ito guys yung damage yung guys na LCD guys, no? So para matanggal natin to guys, at basag naman kasi ito guys, no? At sira na ito guys. So pwede na natin siya lagyan guys ng electronic liquid natin guys. Para maglambot guys yung pagkatanggal natin guys, no? Yan. Tapos guys tanggalin natin guys yung ano niya. Damage yung guys na LCD. Yan, so hilain na natin guys, no? Yan, so kung makita nyo guys ay natanggal natin siya agad guys, no? So sunod natin guys na gagawin dito guys, linisin na natin guys yung mga natuyong glow dito guys, no?
Yan, sunod guys ay tanggalin natin ito guys, no? Ito guys. So sa akin guys, tinatanggal ko to guys, no, kapag replacement guys na LCD guys. So bagay lang ito guys sa mga stock guys na LCD guys na, pero kapag replacement guys ay tinatanggal ko ito guys. Kasi ito guys, pangpakapal ito guys, no. Pwede guys mag-angat guys yung LCD guys kapag hindi natin natanggal ito guys, no. So minsan naman guys, kahit hindi natin tanggalin to guys ay pit na pit siya guys, no. Kasi lang pag ano ko dito kasi guys sa LCD nito, parang makapal siya guys, no. Kaya tanggalin na natin ito guys. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. Tapos linisan na natin guys, no. So yan siya guys, no. So malinis na siya guys. So sunod natin guys ay lalagyan natin guys ng panibagong glue natin guys, no. So sa paglagay guys ng adhesive glue natin guys, so dapat tamang tama lang guys, no. Para maganda guys yung pag-affix niya guys sa LCD niya guys at sa kanyang frame guys, no. So simula tayo dito guys sa taas guys. Yan. So nalagyan na natin siya guys ng panibagong glue natin guys, no. So sunod natin guys na gagawin guys ay check natin guys yung filter niya guys, no. So kung makita niyo guys, wala siyang filter dito guys. So hanapin natin dito guys sa damage yung guys na LCD guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, nandito guys yung filter guys, no. So kailangan natin guys matanggal ito guys, maibalik guys sa dating frame niya guys, no. So tanggalin natin to guys. So ito guys yung filter niya guys, no. Yan. So linisin lang natin to guys. So kailangan natin guys yung filter na ito guys, no. Kasi kapag wala guys yung filter na ito guys ay mabilis guys pasukan guys ng alikabok guys yung camera natin guys, no. Yan. So ito kasi guys yung nagsasala guys ng dumi guys, no. Papuntang sa camera niya guys. Yan. So malinis na siya guys, no. Tapos lagyan natin guys ng konting glue. Pang suportahan niya lang guys. Yan. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin na rin natin guys yung ano nito guys, yung sticker nito guys. Yan.
Tapos lagay natin guys, no? Install natin guys. So, yan siya guys, no? So, kung makita nyo guys, ay fit na fit siya guys, no? Yan. So, saktong-sakto siya guys. Yan. Sunod guys, tanggalin natin guys yung sticker nito. Yan. Tapos, dikit lang natin guys, no? So, yan siya guys, no? Tapos, balik lang natin guys yung plastic niya. Tapos, balik natin guys yung battery niya guys, no? Yan. So, balik na rin natin guys yung flex ng battery niya. Tapos, lagay natin guys yung lock niya guys, no? Lagay muna natin pala ito guys yung sa fingerprint niya guys, no? Yan. Bago natin guys lagay guys yung lock niya. So, lagay natin guys yung lock niya guys, no? So, ito guys yung lock niya. Yan, tapos, lagyan natin guys ng bolts guys, no? So, yan siya guys, no? Tapos, balik lang natin guys yung cover niya. Tapos, balik lang natin guys yung SIM tray niya guys, no? Yan, tapos charge natin guys, no? Tapos lagyan natin guys ng tip guys pang suporta guys sa LCD niya guys. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.